Selamat hari Minggu keluarga Jakarta Live. Bertemu lagi bersama kita semua. Sebelum kita mulai ibadah, tolong ditulis di kolom komentar biar admin kita bisa tahu bahwa Anda mengikuti ibadah pada minggu hari ini. Amin. Sebelum itu marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah kumpulkan kami untuk beribadah lagi Tuhan Yesus, walaupun kami di sini dan jemaat di rumah Tuhan Yesus, tapi kami percaya Tuhan Yesus nggak ada yang membatasi kuasa-Mu Tuhan Yesus, nggak ada yang bisa membatasi roh-Mu Tuhan Yesus, karena kami percaya Tuhan Yesus walaupun mereka jemaat di rumah mereka tetap akan bisa merasakan hadirat-Mu seperti di tempat ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, berkati ibadah pada hari ini, biarkan ada terobosan yang baru Tuhan Yesus, biarkan kuasa roh-Mu mengalir atas kami, biarkan api roh-Mu ada atas kami, biarkan kami memuji Engkau dengan segenap hati kami, dengan roh dan kebenaran Tuhan Yesus. Berkati hari ini, biarkan kami bebas untuk menyembah Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. Every moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. And every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so good.
so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Say all my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. As the deer panted for the waters of my soul, longing after thee. You alone are my heart desires, and I long to worship thee. Yesterday, panting for the waters of my soul, long after thee. You alone are my heart desires, and I long to worship thee. You alone. You alone are my strength, my shield. To you alone all my spirit yield. You alone are my heart
segalanya bagiku. Engkaulah Tuhan Yesus, hatiku ku rindu menyembahmu, ku rindu menyembahmu, ku rindu menyembahmu. Terima kasih Engkaulah kekuatan sukses, Kau gembala kami baik Tuhan. Terima kasih kami bersyukur Yesus, atas kami pengabdianmu. Engkaulah kami merasakan hadir-Mu, Engkaulah kekuatanku. Yesus, 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 Kaulah kekuatan kami, Kaulah perlindungan kami, kepadamu kami berlindung Tuhan. Tak pernah tinggalkan kami, tak pernah meninggalkan kami, dan kami mau bersyukur. Yesus Tuhan, terima kasih Yesus, kebaikanmu, kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the throne. I will be still, know you are God. Hide me now. Hide me now under your wings. Cover me within
badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau aku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Yes, Lord. Yes, Lord God. Engkaulah Allah, kami percaya. Kami percaya padamu Tuhan. Yes, Lord God. Mari kita nyanyikan sekali lagi di saat badai. Sing this one more time. Kami percaya padamu Tuhan. Ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Yes. Bapa, pagi hari ini Tuhan, Father, this morning, Lord, kami mau berdiam di dalam hadirat-Mu Tuhan, we want to be still in your presence, untuk menikmati segala kebaikan-Mu, to enjoy your goodness, Lord, untuk mengingat setiap perbuatan yang luar biasa yang telah Engkau lakukan bagi kami, to remember every works that you have done in our lives, dan menjadi tenang karena Engkaulah Allah kami. and to be still because we know that you are our God. Terima kasih Tuhan. Thank you, God. Yes, Lord. Pagi hari ini Tuhan, kami juga akan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. This morning, Lord, we're going to take part in Holy Communion. Saudara-saudara boleh menyiapkan setiap elemen yang ada di rumah saudara. You can prepare every element in your house. Ya, kita akan melakukan perjamuan kudus ini We will do this Holy Communion karena perjamuan kudus ini adalah pusat dari iman kita. because this Holy Communion is the central of our faith. Saudara dan saya ada saat ini karena Yesus telah mati bagi kita. Brothers and sisters, we are here because Jesus, Lord, has died for us. Dia telah mati untuk setiap dosa-dosa kita. He died for all of our sins. Dan bukan hanya dosa-dosa kita, tapi buat segala kelemahan kita. Not only for our sins, but all of our weaknesses. Dialah Yesus yang telah menanggung setiap kutuk yang ditimpakan kepada kita. He is Jesus. He carried all the curse in our lives in Him. Bahkan maut, seharusnya kita yang dihukum, tapi Yesus memberikan dirinya untuk kita. Even death, He gave Himself to die for us. Mari kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Let's give thanks to God. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Kasih setiamu tidak pernah berakhir Tuhan bagi kami. Your faithfulness never ends for us. Terima kasih Tuhan.
Thank you, Lord. Pagi hari ini kami mengingat akan setiap pengorbananmu di kayu salib. This morning we would like to remember your works on the cross, Lord. Biarlah kami mengambil bagian di dalam kematianmu Tuhan. And we want to take part in your death. Dan juga kami mengambil bagian di dalam kebangkitanmu. And we will take part in your risen, Lord. Dan inilah adalah simbol dari tubuhmu. And this is the symbol of your body. Kami angkat di hadapanmu Tuhan. And we will lift this up to you, Lord. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. While they were eating, Jesus took bread, and when he had given thanks, he broke it and gave it to his disciples, saying, take and eat, this is my body. Mari kita makan Let's di eat dalam nama Tuhan Yesus. in the name of Jesus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Then he took a cup, and when he had given thanks, he gave it to them, saying, drink from it, all of you. This is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. Yes, mari kita bersyukur saudara-saudara. Let's give thanks to God. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur untuk darah-Mu ini Tuhan. Lord Jesus, we are so thankful for your blood, Lord. Sucikan kami Tuhan, Make us holy, God. segarkan kami Tuhan. Fresh. Berikan kami kekuatan baru di dalam Engkau. Give us the new strength in you. Di dalam nama Tuhan Yesus, In the name of Jesus. kami terima darah-Mu. We receive and drink your blood. Mari kita minum. Let's drink. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Let's give thanks to God. Oh, terima kasih Yesus. Kami dipulihkan. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu. Kirana ramasera taria ramase. Biar kami terus datang padamu dan mendapat kekuatan baru. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Bukan hanya Engkau telah menyelamatkan kami Tuhan, Not only you save us all, tapi Engkau juga telah menyembuhkan kami dan menanggung setiap kelemahan kami. but you also heal and carry all of our sins. Mari kita berdoa buat setiap saudara-saudara yang kita kenal, mungkin orang terdekat kita, yang mereka sedang mengalami sakit penyakit. Let's pray for all our family or maybe our friends who are sick today. Atau mereka sedang mengalami pergumulan yang berat. Or maybe they are battling with something these days. Mari kita berdoa, Let's pray. sebab kita diberikan kuasa untuk berdoa bagi mereka. Because we have given the power to pray over them. Mari sama-sama kita arahkan tangan dan berdoa. Let's stretch out our hands and pray. Bapa, kami bawa setiap saudara dan teman-teman kami. Father, Lord, we bring our friends and family. Buat setiap orang yang kami kenal yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit Tuhan. For all of our people who we know who are sick today. Yang telah mengalami sakit penyakit selama bertahun-tahun Tuhan. People who's been sick for years, Lord. Kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, tangan-Mu menjamah bagian yang sakit hari ini. We declare in the name of Jesus, you are healed. Kami perkatakan juga di dalam nama Tuhan Yesus, setiap pergumulan yang sedang mereka alami, biarlah Tuhan yang menjadi jalan keluar. And every struggles, everything that they are facing right now in the name of Jesus. Kami bersyukur Tuhan. And we give thanks to you, Lord. Dan dengan iman kami terima Tuhan kesembuhan dan jalan keluar yang dari Engkau. And with faith we receive the healing and the open doors for us in the name of Jesus. Di dalam nama Tuhan In Yesus. the name of Jesus. Amin. Amen. Amin saudara-saudara. Kita akan mengambil juga persembahan dan perpuluhan. We're going to take part in
tithes and offerings. Untuk nomor rekening gereja ada di kolom deskripsi. If you want to know the account number of our church, there's in the description below. Kita akan berdoa. And let's pray. Bapak, kami juga berdoa buat setiap persembahan dan perpuluhan yang kami berikan kepadamu. And Lord, we're going to pray for tithe and offerings. Kami berdoa Tuhan bahwa melalui gerejamu Tuhan, Jakarta Life, We pray through our church, Lord. biarlah perpuluhan dan persembahan ini boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu saja. Let this tithe and offerings can be used to expand your kingdom, Lord. Sehingga lebih banyak lagi orang yang bisa diselamatkan, jiwa-jiwa yang dijangkau Tuhan. So there's gonna be so many people who we can reach and can be saved Di dalam nama Tuhan Yesus, in the name of dengan Jesus. sukacita kami akan memberi. With joyful hearts we give to you. Amin. Amen. Selamat memberi, sambil memberi kita akan mendengarkan pengumuman. Happy giving, and we will see the announcements. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Oh God, we celebrate your great name. 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 Hey. Let the battles come, we'll meet them with a song. Our God will go before us, and He shall overcome. Oh, let the battles come. Let the battles come. We're gonna meet them with our voices. Meet them with a song. God will go before God us. will go before us, He shall and overcome. He shall overcome. Say, let the battles come. Let the battles come. We will meet them with a We'll meet song. them with a song, Our God will go and before God us. will go before us, He shall and He overcome. shall overcome. Come and see what God has done. How great and mighty one, the Lord our God is faithful. He has won the victory. Let all the nations see the Lord Sing it our one more God time. is faithful. Come and see what God has done. How great and mighty one, the Lord our God is faithful. He has won the victory. Let all the nations see the Lord our God is faithful. Faithful God, you are faithful, Lord. Faithful You God. have won the victory, God. Hey. Good morning. Mari kita sama-sama berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Let's pray before we hear the word of God. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kamu Tuhan, We come to you, Lord. dengan merendahkan diri kami, We humble ourselves untuk kami berdiam dan mendengarkan firman-Mu. to be still and to hear your word. Biarlah firman-Mu ini bekerja dengan kuat di dalam kami. Let this word of yours work in us, Dan kami minta Roh Kudus-Mu Tuhan, and we want your Holy Spirit untuk juga diam di dalam kami, to dwell in us, menyampaikan dalam hati dan pikiran kami apa yang menjadi maksud Tuhan. to deliver what is it in your heart for us. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap jemaat-Mu yang ada di rumah Tuhan. In the name of Jesus, and bless all the congregation who are at home right now. Pagari rumah-rumah mereka dengan kuasa darah-Mu, Cover their houses, Lord, with the power of your blood. dan biarlah sukacita memenuhi rumah mereka.
and let your joy fill the house. Di dalam nama Tuhan Yesus. In the name of Jesus. Amin. Amen. Saudara-saudara, hari ini adalah hari terakhir kita melakukan doa dan puasa. Brothers and sisters, today is the last day we are doing prayer and fasting. Ya, kita di Jakarta Live telah 21 hari melakukan doa dan puasa. In Jakarta Live, we already did our 21 days prayer and fasting. Dan saya sengaja di dalam doa dan puasa ini untuk mengambil waktu And I deliberately take my time untuk benar-benar merenung dan bertanya kepada Tuhan to meditate and ask God tentang apa yang menjadi kehendaknya di dalam hidup saya. for what is His will in my life. Sebab entah bagaimana saya merasa ada sesuatu yang kurang. Because I feel something is missing. Dan saya minta untuk Tuhan menyatakan hal itu And- di doa dan puasa awal tahun ini. And I ask God about it in this prayer and fasting. Dan saya juga yakin dan percaya bahwa Tuhan juga sedang memberikan pesan-pesannya bagi saudara-saudara yang mengikuti doa dan puasa di awal tahun. And I believe that God is also speaking to you through this prayer and fasting. Oke, jadi hari ini saya akan membagikan khotbah. So today I will preach, Judulnya adalah Melakukan Bagian Kita. and the title is Doing Our Part. Ya, saudara-saudara, sebagai manusia kita diciptakan untuk bisa beradaptasi. As humans, we are created to adapt. Ya, Tuhan memberikan kita kemampuan untuk beradaptasi. God gave us the ability to adapt. Tapi tiap-tiap orang memiliki kemampuan untuk beradaptasi yang berbeda-beda. But every person has different type of adaptation in their life. Kita tahu ya, di awal pandemi kita dibuat tidak nyaman. In the beginning era of pandemic time, we are made uncomfortable. Ya, kita seperti dituntut untuk cepat beradaptasi dengan kebiasaan yang baru. We are pushed to have the new normal. Ada yang bisa dengan cepat menerima kebiasaan baru, There are people who can adapt quickly, tapi ada juga orang-orang yang sampai saat ini sepertinya masih sulit untuk beradaptasi dengan kondisi ini. but there are some people who has difficulty to adapt. Ya, sekarang sudah hampir 2 tahun pandemi di Indonesia. And it's almost 2 years pandemic in Indonesia. Ya, beberapa dari kita mungkin udah menemukan ritme yang pas ya untuk kita menjalani kehidupan. And some of us probably have the right rhythm in our life these days. Bahkan mungkin beberapa juga dari kita sudah menemukan zona nyaman kita nih di dalam situasi ini. And maybe some of us already have our comfort zone. Ya, seperti misalnya kita nyaman gitu dengan pertemuan-pertemuan online, ibadah online seperti ini. For example, we are so comfortable in online meeting and Sunday service like this. Ya, kita tidak keluar rumah, tidak bertemu dengan orang secara langsung. We don't have to go out from our house and we don't have to meet people face to face. Ya, saya tidak akan membahas hal ini. But I will not talk about this. Tapi yang ingin saya tanyakan buat kita semua, But the thing that I want to ask for all of us, apakah selama pandemi ini kita masih tetap melakukan panggilan kita di dalam Tuhan? do we still doing our part or our calling in God? Atau kita merasa bahwa ya udahlah, kita menjalani hidup sebagaimana kita bisa aja? Or maybe we feel like, yeah, it's done, like just like this, we do our life, daily Ya, life. syukur-syukur kita masih bisa bertahan. Thank God if we can still survive. Biar pertanyaan itu menjadi landasan kita untuk kita mendengarkan khotbah hari ini. Let this question be the foundation while we hear about my preaching today. Apakah kita masih tetap melakukan panggilan Tuhan di dalam hidup kita? Do we still doing our calling in God? Oke, mari kita sama-sama buka dari Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-17 sampai ke-24. Let's open our Bible in the book of Acts 20, verse 17 to 24. Ya, saya akan bacakan di dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris akan ditampilkan di layar.
I will read in Indonesian and the English version will be on the screen. Kisah Para Rasul 20 ayat 17 sampai 24. Perpisahan Paulus dengan para penatua di Efesus. Karena itu, ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan, baik dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua aku beritakan dan kuajarkan kepadamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak akan menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah." Oke, sedikit gambaran dari rangkuman kisah ini. A little bit background of this story. Jadi pertemuan Rasul Paulus dengan para penatua di Efesus, The meeting between Paul and the elders from Miletus, para penatua jemaat di Efesus, elders from Ephesians, itu dilakukan setelah Paulus melakukan perjalanan yang sangat panjang. it's done after Paul took a long trip. Jadi Paulus awalnya dari Troas, dia berlayar ke Asos, dia berjalan ke Asos, From Troas, and then he went to the Assos, lalu naik kapal ke Metilne, and then he took a ship to Mytilene, ya dari Metilen, kemudian berlayar lagi melewati Pulau Kios. and then he sailed there and arrived off Chios, Baru kemudian Paulus sampai di Miletus. and then the following day arrived at Miletus. Dan ketika Paulus sudah sampai di Miletus, di ayat 17 kita bisa lihat Paulus menyuruh orang untuk memanggil para penatua jemaat di Efesus untuk datang. And when he arrived at Miletus, he sent someone to invite. He sent someone from Miletus to invite elders from Ephesians to Miletus. Sebab Paulus tahu bahwa itu adalah waktu di mana dia harus berpisah dengan para penatua jemaat di Efesus. Because Paul knew that that is the time that he should say goodbye to the elders. Ya, jadi itu adalah pertemuan terakhir dia. That is the final meeting for him. Dan di ayat 18 dan di 19 dijelaskan bahwa ketika Paulus bertemu dengan para penatua ya, And in the verse 18 and 19, when Paul meet with the elders, dia mengingatkan mereka tentang cara hidupnya. he reminded them about the way he lived. Ya, jadi bagaimana cara dia hidup selama Paulus tinggal dengan mereka. On how he lived when he was with them. Waktu Paulus memberitakan Injil di daerah Asia. When he was proclaiming the gospel in Asia. Jadi dikatakan bahwa dengan segala kerendahan hati, bahkan sampai mencucurkan air mata, Paulus terus melakukan bagiannya untuk melayani Tuhan. In the verse 19, it said, with great humility and with tears, Paul kept on doing to spread the gospel. Ini seperti Paulus ingin menekankan kepada para penatua di Efesus. This is like Paul wants to stress this out to the elders of Ephesians, Supaya mereka tidak kehilangan fokus mereka di dalam pelayanan. so that they won't lose focus on their ministry. Paulus ingin menjadikan dirinya sebagai contoh. Paul wants to make him an example for them. Bahwa dia tidak memusingkan dirinya dengan perkara pribadinya. That he doesn't want to make all about him focus on himself. Ya, bahkan ketika dia ditekan, dia diancam, dia mau dibunuh,
Paulus tetap melakukan apa yang menjadi bagiannya. When he was threatened and he was pressed and to be killed, he's still doing what his part. Dan itu yang dia tekankan kepada para penatua jemaat di Efesus. And that is the thing that he pressed. Supaya para penatua ini tidak kehilangan fokus di dalam melayani Tuhan. So that all the elders not to lose focus to serve God. Jadi Paulus tahu apa yang menjadi panggilan dia di dalam Tuhan. So Paul knew what is his calling in God. Jadi dia tidak mau menyia-nyiakan waktu sedikit pun untuk dia bisa terus melakukan panggilannya. And he doesn't want to waste his time to not doing his calling. Dari apa yang kita baca, kita bisa lihat bahwa Paulus bukanlah orang yang mencari kenyamanan di dalam hidup. From what we read here, Paul is not someone who find comfort in his life, Tapi dia adalah seorang pejuang. but he is a warrior. Dia tahu dengan pasti apa yang menjadi tujuannya. He knew exactly what is his goal, Dan dia berjuang dengan segenap kemampuan dia, dengan segenap hati dia. and he fight with all of his might. Tidak ada zona nyaman bagi Paulus. There are no comfort zone for him Karena dia tahu dia harus memberitakan Injil apapun keadaannya. because he knew that he needs to share the gospel whatever the condition is, Siap atau tidak siap. ready or not, Karena dia punya tujuan yang jelas, because he knew his goal, yaitu membawa sebanyak-banyaknya orang untuk mengenal Yesus dan diselamatkan. to bring many people to know Jesus and to have faith in him, Orang Yahudi maupun bukan Yahudi. Jew and Greeks, Gentiles. Ya, Gentiles. Jadi dia mau sebanyak-banyaknya orang mendengarkan berita Injil. He wants a lot of people to know the gospel Supaya mereka bertobat dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. so they will repent and believe, to have faith that Jesus is the Savior. Di awal tahun ini saudara-saudara, In the beginning of this year, brothers and sisters, kenapa saya mengingatkan pesan ini pagi hari ini? why I want to remind you of this? Karena saya tahu bahwa kita juga tidak boleh kehilangan fokus kita. Because I know that we don't lose our focus this year. Mari kita tenang sejenak. Let's take a moment. Mari kita renungkan. Let's meditate on this. Apa yang kita kejar? What are the things that we chase? Apa yang kita cari di dunia ini? What are the things that we find in this world? Apa yang jadi panggilan Tuhan buat saudara dan saya? What is God's calling for you and me? Oke. Di ayat 22 Paulus mengatakan bahwa dia adalah tawanan roh. In the verse 22, he said he was compelled by the Spirit. Saudara-saudara, kita ini adalah orang-orang yang merdeka. Brothers and sisters, we are free people. Tapi kenapa Paulus mengatakan bahwa dia adalah tawanan roh? But why did Paul said he was compelled by the Spirit? Betul, kita adalah orang-orang yang merdeka. It is true that we are free people. Tapi Paulus juga mengatakan bahwa dia menyerahkan dirinya, menyerahkan hidupnya untuk dipimpin oleh roh. But he also said that he surrendered himself to be led by the Holy Spirit. Kita bisa lihat di Galatia 2 ayat 20. We can see it from Galatians 2 verse 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. Jadi Paulus secara sadar menyerahkan dirinya untuk hidup bagi Kristus. So Paul, with all his awareness, he surrendered himself to Jesus. Dan dia tidak memusingkan tentang dirinya sendiri sama sekali. And he is not focusing on himself at all. Karena kita tahu bahwa juga dikatakan sengsara dan penjara sudah menanti dia. Because we can see that prison and hardships are wait for him. Tapi dia tidak takut dan terus berjalan menuju Yerusalem. But he wasn't afraid. He just keep on going to Jerusalem. Ya. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita bisa belajar dan meneladani Paulus. Brothers and sisters, as a believer, we can take an example from Paul.
Kenapa Paulus bisa tidak pusing dengan dirinya sendiri? Why Paul he doesn't focus on himself? Karena dia tahu bahwa hidupnya di dunia ini hanya sementara. Because he knows that his life in this world is only temporary. Dia bukan berasal dari dunia ini. He's not coming from this world. Bahwa dunia ini hanya tempat kita berhenti sementara. Because this world is only a temporary place. Itu sebabnya dia tidak takut untuk menyerahkan nyawanya sekalipun. And that is why he didn't afraid to give his life. Itu kenapa dia bisa fokus untuk terus memberitakan Injil. And that is why he focused to share the gospel. Karena dia tahu bahwa dia akan menyelesaikan pertandingan dengan baik. Because he knows that he will finish the race well. Ya, selama doa puasa selama 21 hari, When we do our 21 days prayer of fastings, inilah yang Tuhan ingatkan bagi saya untuk tidak kehilangan fokus. God reminds me to not lose focus. Ya, Tuhan seperti mengingatkan bahwa saya boleh mengejar apa yang menjadi impian saya. God reminds me that I can chase what is my dream. Sebagai contoh, mungkin usaha yang saat ini sedang saya rintis, As an example, a business that I started right itu now. bukan dosa, saudara-saudara. It's not a sin, brothers and sisters. Tapi saya diingatkan oleh Tuhan bahwa jangan sampai hal itu membuat saya kehilangan fokus. But I was reminded by God that so that thing that we chase, I don't lose focus on Jesus. Ya, jangan sampai saya hanya fokus dari pikiran, tenaga untuk membuat usaha atau bisnis saya berhasil, tapi saya lupa bahwa yang terutama adalah saya juga harus memberitakan Injil. Don't let my focus only to chase my dream, but to not lose focus on God's will in our life. Ya, karena Tuhan sendiri yang telah memilih dan memanggil saudara dan saya. Because God himself who choose us. Dan saya berdoa, dan Tuhan bukan hanya mau menyelamatkan kita, And God not only want to save us, tapi Tuhan juga mau kita memberitakan kabar baik ini. and God wants us to share this good news Supaya semakin banyak orang yang juga diselamatkan. so that many people will be saved. Coba kita lihat di sekeliling kita. Let's take a look at our surroundings. Orang-orang yang kita kenal. People who we know. Orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. People who say that they believe in Jesus. Terkadang kita bisa melihat bahwa mereka tetap butuh untuk kita berbagi tentang Yesus. Sometimes we can see that they need us to share about Jesus. Lakukan bagian kita. Let's do our part Karena waktunya tidak banyak, saudara-saudara. because the time is short. Kita tidak tahu apa yang terjadi setelah ini. We don't know what is gonna happen after this. Ya, saya mau sedikit cerita. I want to share a little bit. Saya sudah hampir 5 tahun tidak bertemu dengan ayah saya. I have been 5 years not meeting my dad Karena selalu tidak ada kesempatan. because I have no chance. Tapi saya tidak merasa terdorong untuk mengejar atau mencari dia dengan cara apapun gitu. But I don't chase or to find a chance to meet him Untuk menceritakan kasih Yesus kepada dia. and to tell about Jesus to him. Dan akhirnya tahun lalu saat COVID Delta masuk ke Indonesia, And finally, last year when Delta variant of COVID came to Indonesia, ayah saya terkena COVID and my dad infected with COVID-19, dan akhirnya dia meninggal. and he passed away, Saya sedikit menyesal I regret it a little bit karena saya tidak bisa bertemu dia untuk terakhir kali. because I couldn't meet him for the last time, Tapi yang terlebih lagi saya tidak bisa memberitakan Injil kepada dia. and more of it, I
couldn't share the gospel to him. Waktu kita tidak banyak, saudara-saudara. Our time is not a lot, brothers and sisters. Mari kita pergunakan dengan sebijak sana mungkin. Let's use our time wisely. Ya, saudara-saudara Jemaat Jakarta Live, Brothers and sisters in Jakarta Life, Injil adalah kekuatan Allah. the gospel is the power of God. Saya tidak pernah melihat orang yang rajin dalam memberitakan Injil, dia merasa lemah atau merasa lelah. I have never seen people who share the gospel feel weak or tired. Saudara juga bisa lihat di Alkitab, orang-orang yang seperti Paulus, Petrus, yang mereka semangat di dalam memberitakan Injil, mereka tidak kehilangan kekuatan mereka. You can see Peter and Paul, they never lose their power to share the gospel Karena Injil adalah kekuatan Allah. because the gospel is the power of God. Karena mereka terus bersemangat karena mereka melihat karya keselamatan yang Tuhan berikan bagi orang-orang di sekitar mereka. They keep on fire because they already see the works of the Lord working for the people around them. Ketika mereka memberitakan Injil, mereka juga diingatkan bahwa mereka diselamatkan oleh karena kasih karunia. When they share the gospel, they also reminded that they are saved by the grace and love from God. Mari kita kembali ke inti panggilan kita. Let's go back to the core of our calling. Saya akan sudah selesai, saya mengundang tim Praise and Worship bergabung. I'd like to wrap this up and invite the worship team. Tuhan memberikan amanat agung bagi kita semua orang-orang yang percaya. The Lord give us the great commission Untuk pergi dan menjadikan seluruh bangsa muridnya. to go and make all nations his disciple Dan untuk memberitakan Injil kepada seluruh makhluk. and to share the gospel to all the people. Mari kita lakukan apa yang menjadi amanat agung Tuhan Yesus bagi kita. Let's do the great commission that he gave for us. Ya. Mulai dengan langkah-langkah kecil, Start from the small steps dengan memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. with attentively we take a look at people around us. Mari kita hilangkan keegoisan diri kita Let's lose our selfishness dan mulai lihat orang-orang di sekeliling kita. and take a look at people around us. Mulai ceritakan kasih Yesus. Start telling them about Jesus. Atau jika saudara tidak bisa berbicara, saudara bisa menunjukkannya dengan menunjukkan kasih dan kepedulian. If you can't talk about it, you can show them with your attitude and your kindness. Mereka akan bisa melihat Yesus di dalam diri saudara dan saya. You can see Jesus in you and in me. Mari kita kembali kepada panggilan kita. Let's go back to what God is calling for us. Ya, apapun posisi saudara, Whatever your position is, baik di dalam pekerjaan maybe in your job, atau mungkin di dalam gereja sebagai pelayan Tuhan. or maybe in the church as the ministers of the Lord. Dan kalaupun saudara tidak melayani, Or maybe you don't serve in the church. Tuhan tetap memanggil untuk saudara memberitakan Injil. God still calling you to share the gospel. Karena banyak orang yang belum mendengar kebenaran. Because there are many people who haven't listened to the truth, Dan mereka butuh untuk kita sampaikan kabar baik. and they need the good news in their lives. Yes, mari kita berdoa. Let's pray. Mari kita minta Tuhan untuk memberikan kita hati yang rela untuk memberitakan Injil. Let us pray for our heart to be surrendered to share the gospel. Mari kita minta kepada Tuhan untuk memberikan kita mata seperti Dia melihat jiwa-jiwa. Let's ask God to give us the eyes that like Jesus see people around us. Sebab ladang sudah menguning. Because the fields are already yellow. Rabatashe kereana namashe, oreana mashe.
Terima kasih Tuhan, Thank you, Lord, karena Engkau telah lebih dulu memanggil kami Tuhan. because you call us first, Lord. Dan ini sudah menjadi tanggung jawab kami And this is our responsibility untuk juga menyampaikan kabar baik ini bagi setiap orang yang kami temui Tuhan. to give this good news to everyone who we meet, Lord. Berikan kami kekuatan Tuhan, Give us strength. berikan kami keberanian Tuhan, Give us braveness, Lord, boldness. berikan kami kelembutan, Give us a soft heart. dan berikan kami kasih-Mu Tuhan, And give us your love, Lord, sehingga kami boleh mengasihi jiwa-jiwa yang kami temui Tuhan. so we can share the love to the souls out there. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Urapi setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu. Anoint every one of us, Lord, your children. Biarkan kami tidak kehilangan fokus kami di dalam Engkau. So that we don't lose our focus in you. Dan jangan biarkan zona nyaman kami Tuhan So please let not our comfort zone, Lord, menghalangi kami untuk kami memberitakan Injil. distract us to share the gospel. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih Yesus. Thank you, Lord. Engkaulah kekuatan kami. Oh, harapan kami yang kuat di dalam-Mu. Kirana masyariarana, tiada masyariarana, tiada yang seperti-Mu Yesus. Anugerah-Mu yang menyelamatkan kami. Biar kasih-Mu mengalir pagi ini. Oh, penuhi setiap kami yang haus akan Engkau. Biar kami yang lapar dipuaskan di dalam-Mu. Yesus, kami berseru, kami meminta. Kira masyakari terisi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat keselamatan yang telah Engkau berikan bagi setiap kami Tuhan. Thank you, Lord, for the salvation you have given for all of us. Biarlah kami tidak akan pernah lupa akan hal itu Tuhan. Let us not forget about that, Lord. Dan hal itulah yang akan mendorong kami juga untuk memberitakan Injil Tuhan. And let that thing push us to share the gospel. Karena banyak orang di luar sana yang membutuhkan-Mu Tuhan. Because a lot of people out there needs to hear you, Lord. Karena hanya Engkaulah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Because you are the only truth, way, and life. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa tanpa melalui-Mu Tuhan Yesus. There's no one can come to you. Biarlah but kasih through karunia-Mu dicurahkan atas bangsa ini Tuhan. But let your grace and love be pour out in this nation. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Jesus. Dan biarlah jemaat-Mu berapi-api Tuhan. Let your church congregation, Lord Jesus, be on fire. Mereka terbakar oleh kasih-Mu Tuhan. They are on fire by your love. Terima kasih Tuhan. Thank you, Jesus. Mari setiap jemaat Tuhan, Let us all, the people of God, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. let's focus our hearts to God. Biarlah cahaya kasih Tuhan menyinari saudara, Let the light from the Lord shines on you, dan pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus, and redemption from Jesus Christ, dan juga persekutuan dengan Roh Kudus and the fellowship with the Holy Spirit menyertai saudara dimanapun saudara berada saat ini. be with you wherever you are. Memberkati setiap
setiap pekerjaan tangan saudara, Bless everything that you do, setiap hubungan yang sedang saudara bangun. every relationship that you build. Diberkatilah saudara dimanapun saudara berada. You are blessed wherever you are right now, Karena saudara telah ditetapkan juga untuk menjadi berkat bagi orang lain. because you are a blessing for others. Di dalam nama Tuhan Yesus. In the name of Jesus. Amin. Amen. Saudara, ibadah kita telah selesai. Brothers and sisters, our Sunday service is over. Mari tetap kita renungkan apa yang baru saja kita dengar Let's meditate on what we hear today. dan semangat melakukan bagian kita. Let's keep up the work on what God's calling in our lives. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Oh God, we celebrate your great name. 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 God. Hey. Let the battles come, we'll meet them with a song. Our God will go before us, and He shall overcome. Oh, let the battles come. Let the battles come. We're gonna meet them with our Meet them voices. with a song. God will go And before God us. will go before us. He shall And overcome. He shall overcome. Say, let the battles come. Let the battles come. We will meet them with a We'll meet song. them with a song. Our God will go And before God us. will go before us. He shall And He overcome. shall overcome. Come and see what God has done. How great and mighty one. The Lord our God is faithful. He has won the victory. Let all the nations see the Lord.